شب غم کو کشادہ کر لیا ہے، شب غم کو کشادہ کر لیا ہے، جنوں سے استفادہ کر لیا ہے۔ سفر سے لوٹنا مشکل ہے لیکن سفر سے لوٹنا مشکل ہے لیکن کسی سے پھر بھی وعدہ کر لیا ہے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا اس میں ایک مضمون ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ مضمون جو ہے وہ ہے یوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ نگاری، یعنی سفر نامے جو اردو میں لکھے گئے ہیں۔ یوسف کمبل پوش جو ہیں وہ اردو کے پہلے سفر نامہ نگار مانے جاتے ہیں، تو انہی کا سفر نامہ جو ہے، ان کی سفر نامہ نگاری پہ بات کریں گے۔ بعد میں ان کے اردو میں سفر نامہ نگاری کہاں سے آئی، کیسے آئی، اس کی روایت پر بعد میں بات کریں گے۔ اردو میں BA فرسٹ ایئر کا جو سلیبس ہے لکھنؤ یونیورسٹی کا، اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے، تو اور 29 تاریخ سے ایگزام شروع ہونے والے ہیں۔ پلے لسٹ میں نے بنا کے رکھی ہے BA فرسٹ ایئر کی، آپ اس میں جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو مکمل سلیبس ملنے والا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سفر نامہ نگاری کے بارے میں یوسف کمبل پوش کی۔ اردو کے اولین سفر ناموں میں سب سے اہم نام یوسف خان کمبل پوش حیدرآبادی کا ہے، جو عجائبات فرنگ کے نام سے موسوم ہے۔ عجائبات فرنگ جو ہے وہ سفر نامہ اردو کا پہلا مانا جاتا ہے، اور یہ سفر نامہ جو ہے وہ یوسف خان کمبل پوش کا ہے۔ اس سفر نامے کو تاریخ یوسفی بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام بھی تاریخ یوسفی ہے جو ان کا سفر نامہ ہے۔ اور یوسف خان کمبل پوش حیدرآبادی نے 1828 میں حیدرآباد کو چھوڑ کر متعدد مقامات کا سفر کیا، جن میں عظیم آباد، ڈھاکہ، گورکھپور، نیپال، آگرہ، شاہجہاں آباد، لکھنؤ، کولکتہ، اور اس کے بعد میں انگلستان کے قابل ذکر ان کے جو ہے سفر ہیں، جہاں جہاں پر انہوں نے سفر کیا ہے۔ اس کے بعد میں غرض انگریزی زبان سیکھنے کے مقصد سے، جیسا کہ ایک اقتباس ہے، اس اقتباس کو میں نے یہاں پہ شامل نہیں کیا ہے۔ اقتباس دیا گیا ہے کہ جس میں انہوں نے سفر نامہ جو لکھا ہے اس میں انگلستان یہ کیوں گئے تھے، کیونکہ ان کو انگریزی زبان سیکھنے کا شوق بھی تھا، اور کچھ بھی جو ہے گھمکڑی جگیاسا ان کے اندر زیادہ تھی۔ تو سفر جو ہے یوسف کمبل پوش حیدرآبادی کے سفر نامہ عجائبات فرنگ میں زبان و بیان کی لطافت اور چاشنی اور اسلوب کی انفرادیت واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک نہایت اہم سفر نامہ ہے، جس کے مطالعے سے انگلستان کے حالات اور مشاہدات کا پتہ چلتا ہے، انگریزی کلچر کا پتہ چلتا ہے، انگلینڈ کے کلچر کا پتہ چلتا ہے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں اس سفر نامے سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد میں یوسف کمبل پوش نے سادگی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس سفر نامے کی خصوصیات کو ملاحظہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف خان کمبل پوش جو ہیں ان کو حسن و عشق کا دیوانہ اور جمال یا خوبصورتی کا متوالا کہا جا سکتا ہے۔ اس سفر نامے میں ایسے کئی واقعات اور حالات کا اس نے ذکر کیا ہے، اس سفر نامے میں ذکر کیا ہے، جس میں عورتوں کے حسن و جمال کی کھل کر تعریف کی گئی ہے، اور بعض دلچسپ اور عجیب و غریب قصوں یا واقعات کو بیان کیا ہے، جس کو ملاحظہ کرنے سے ان کے جو ہے منچلے پن جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے یہ ان کا جو سفر نامہ ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو ان کی جو چنچلتا ہے ان کے من کی، وہ بھی آپ کو پتہ چلے گی۔ یہ بھی لگتا ہے کہ اس کے اندر ابھی تک ایک رندی و سرمستی یا بچہ کی طرح بے قرار طبیعت ہے، اور پھر کہیں وہ مرعوب و متاثر دکھائی دیتا ہے، اور کہیں اگر کوئی نامناسب بات ہوتی ہے تو ایک احساس انسان کی طرح وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ کون؟ یوسف کمبل پوش کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اپنے گہرے درد و رنج کا اظہار کرتا ہے، جسے شاہ وقت نے
शाह वक्त ने मिस्र के 700 बहादुरों को धोखा, एक जो है बादशाह है, शाह वक्त है, बादशाह क्या हुकूमत के बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने 100 इंसानों को धोखा देकर क्या है उनको कत्ल करा दिया था, कत्ल करा दिया। तो यूसुफ कंबल पोश ने इस हालात को देखकर अमल को दयानत और अमानत के ख़िलाफ़ और बहादुरी व मेहरबानी से बहुत दूर बताया है और बहुत गम का इजहार करते हुए दोनों जहां में उसके मुंह को काला करार दिया है। कहने का मतलब जिसने यह हादसा किया है, जिस तरह से 100 आदमियों को एक साथ में कत्ल कर दिया गया, तो उससे क्या हुआ है कि उसके बारे में इन्होंने उसकी ज़िंदगी, उसके ऊपर क्या अजाब होगा खुदा का, ये भी इन्होंने इनका दिल तड़प कर बयान करता है। यूसुफ कंबल पोश ने वक्त लंदन में क़याम फरमाते थे, उसी वक्त उन्होंने मलिका विक्टोरिया की ताजपोशी, ये इंग्लैंड की मलिका हैं, विक्टोरिया की ताजपोशी और उसके जुलूस के मंज़र को दिखाया और उसके हालात व मशादात और तासुरात को उन्होंने बयान किया है, जिसमें एक ललचाते बच्चे की तरह उनकी हालत ज़ाहिर होती है जो खाने पीने और मिठाइयों पर टूट पड़ने के लिए बेचैन और बेताब होता है। मलिका विक्टोरिया की ताजपोशी की रस्म की मंजरकशी की है किसने? अपने फसाना वो अजायबात फ़रंग जो सफ़रनामा है उसमें किया है कंबल पोश ने। इंग्लिस्तान के हुस्न पर, वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, तो उनके हुस्न पर कंबल पोश कुछ ज़्यादा ही फ़रेफ्ता थे और इसीलिए हुस्न व जमाल से मुताल्लिक़ और जिस्म फ़रोशी या जिस्म बिक्री, ख़रीदो फ़रोख्त होता था लड़कियों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा, उनका जिस्म बेचने, जैसे यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में पुराने ज़माने में तवाइफ़ों के ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। तो उसी तरह से ख़रीदारी के बारे में मुख्तलिफ़ बातें लिखी हैं, मगर उनके साथ ही कंबल पोश के दिल दर्दमंद के जज्बात और इजहार होते हैं कि काश अगर, क्या कहते हैं, काश अगर मैं कुदरत रखता यानी ताकत रखता तो इन सारी लड़कियों को रिहा करा देता और ख़रीद कर आज़ाद कर देता, लेकिन इस सब के बावजूद वो इस कदर हुस्न व जमाल में महव हो गए थे कि पर्दे के बारे में भी उनके ख़यालात कुछ ठीक नहीं थे। कहने का मतलब उन्होंने जो पर्दा लड़कियों में है, जैसे मज़हब इस्लाम में है लड़कियों का हिजाब और बुर्का जो है उसके बारे में, तो इसके बारे में भी ख़यालात इनके बिल्कुल बदल गए थे वहाँ का कल्चर देखकर, इंग्लैंड का कल्चर देखकर। तो ये ठीक नहीं थे और हिजाब को ना मानना सब ख्याल करते और साथ ही साथ अंग्रेज़ों की जिनसी बेराह रवी पर भी अफसोस का इजहार किया है। ताहम यूसुफ कंबल पोश की अलमियत, अदबियत और मशाहिदे की गहराई से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक उर्दू के पहले सफ़रनामा का ताल्लुक़ है, इसके बारे में पेशतर मुहक्किकीन की राय यही है कि यूसुफ कंबल पोश का सफ़रनामा अजायबात फ़रंग या तारीख़ यूसुफ़ी है, जो यूसुफ कंबल पोश ने 1828 में लिखा। ये सफ़रनामा ज़रूर 1828 में ये सफ़र ज़रूर किया है, मगर ये 1847 में पंडित धर्म नारायण के ज़ेर एहतमाम दिल्ली कॉलेज के जो है मतबू उलूम के शाया हुआ था। ये इसको किसने शाया किया है? धर्म नारायण ने। और इसमें कितने सफ़ात हैं? 297। 1873 में भी इसको मुंशी नवल किशोर ने उसे अजायबात फ़रंग के नाम से शाया किया था। पहले ये तारीख़ के नाम से, तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से शाया हुआ था और 1898 में इसका दूसरा एडिशन भी शाया किया गया था। 1898 में 1898 याद रखना, यही वो सन है जब जो है सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा हामिद बेग का ख़याल है कि उर्दू का
पहला सफ़रनामा यूसुफ कंबल पोश हैदराबादी का अजायब फ़रंग नहीं है, बल्कि फ़िदा हुसैन का सफ़रनामा तारीख़ अफ़गानिस्तान है। और इस सिलसिले में उन्होंने दोनों के ज़माने तसनीफ़ व तबाअत से बहस करते हुए दलील फराहम करने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में सईद अहमद ने दो टूक अंदाज में यूँ लिखा है। अब किसने लिखा है? सईद अहमद ने लिखा है। किसके बारे में लिखा है कि मिर्ज़ा हामिद हैं, उन्होंने यूसुफ कंबल पोश का जो सफ़रनामा है उसको पहला सफ़रनामा मानने से इनकार कर दिया, और वो ये मानते हैं कि फ़िदा हुसैन का जो सफ़रनामा तारीख़ अफ़गानिस्तान है वो पहला सफ़रनामा है। तो इस सिलसिले में अब कौन रकम तराज है? वो हैं सईद अहमद। वो क्या कहते हैं? मिर्ज़ा हामिद बेग ने सैयद फ़िदा हुसैन का सफ़रनामा तारीख़ अफ़गानिस्तान को उर्दू का अव्वलीन सफ़रनामा माना है। हालांकि अब तक जितनी तहक़ीक़ उर्दू सफ़रनामे के हवाले से हुई है उनमें अक्सर मुहक़्क़ीन ने उर्दू में यूसुफ कंबल पोश को उर्दू का अव्वलीन सफ़रनामा निगार तस्लीम किया है। यूसुफ कंबल पोश हैदराबादी का सफ़रनामा तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से 1847 में शाया हुआ। फ़नी एतबार से एक अच्छा सफ़रनामा है। फ़िदा हुसैन का सफ़रनामा तारीख़ अफ़गानिस्तान में सफ़रनामे की फ़नी लवाज़िम मौजूद नहीं है। उन्होंने इस सफ़रनामे में एक जंगी दास्तान को कलमबंद किया है। यूसुफ कंबल पोश के सफ़रनामे के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। इस इक़्तिबास से ज़ाहिर होता है कि यूसुफ कंबल पोश हैदराबादी के सफ़रनामा फ़साने अजायबत फ़रंग में जो तहरीर, उसलूबी और ज़बान व बयान की खूबियाँ और इजाफ़ी हैं, जबकि तारीख़ी एतबार से भी उसी को तक़द्दुम हासिल है। इसीलिए बिलाशुबा उर्दू का पहला सफ़रनामा डॉक्टर कुदसिया सफ़रनामा यही है। मगर डॉक्टर कुदसिया कुरैशी ने अपनी किताब उर्दू सफ़रनामे 19वीं सदी में, ये है डॉक्टर कुदसिया कुरैशी जी हैं, इन्होंने क्या है, इनकी एक किताब है उर्दू के सफ़रनामे 19वीं सदी में। इन्होंने कुछ अलग ही बात बता दी है। इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा नादिर की मसनबी नादिर को उर्दू का पहला सफ़रनामा करार दिया है। इन्होंने नादिर की मसनबी और नादिर को ही पहला उर्दू का सफ़रनामा करार दे दिया है। डॉक्टर कुदसिया कुरैशी ने मसनबी नादिर को उर्दू का पहला सफ़रनामा करार दिया है और जो है नादिर को पहला सफ़रनामा निगार करार दे दिया है। कि वो अब क्या है, ये नादिर थे कौन? ये शायर थे जिन्होंने 1257 हिजरी में जो है मसनबी को मुरत्तिब किया। दरअसल नवाब आज़म जहाँ वली अरकाट का सफ़रनामा है जिसे नादिर ने मसनबी के अंदर मंजूम किया है। नवाब आज़म जहाँ ने जो है वो उनका सफ़रनामा है मद्रास से, ये जो है नवाब आज़म जहाँ ने मद्रास से नागौर तक का सफ़र किया था। और सफ़र क्यों किया था? दरगाह कादिर वली की ज़ियारत के लिए किया था। नवाब ने सफ़र किया था मद्रास से नागौर तक का और कादिर वली की ज़ियारत के लिए किया था, जो हज़रत अब्दुल कादिर गुंज सवाती की दरगाह है। इस सफ़र को और इसके हालातों तासुरात को नादिर शायर ने मंजूम किया है। और ये सफ़र 1823 में किया गया था। इसीलिए 1823 में नादिर ने एक मसनबी मुकम्मल की है। डॉक्टर कुदसिया कुरैशी ने उसी मसनबी के अशार के हवाले से अपनी किताब उर्दू सफ़रनामे 19वीं सदी में, ये उनकी किताब है कुदसिया की, और ये कह रही हैं कुदसिया क्या कह रही हैं कि उसके मालूमात फ़हम पहुँचाई ज़रूर है और इसी के बल पे ये कह रही हैं कि उनका सफ़रनामा पहला है। लेकिन
پر عمدہ طریقے سے لکھے. انہوں نے لکھا تو بہت عمدہ طریقے سے، لیکن پھر بھی اس کو سفر نامہ اس لیے نہیں مانا جا سکتا تھا. انہوں نے نثر میں لکھا ہے، انہوں نے نظم میں لکھا ہے. ڈاکٹر قدسیہ قریشی کی وضاحت کے مطابق 1823 کا سفر نامہ ہونے کے باوجود بھی اولین سفر نامہ کا درجہ دیا جانا چاہیے. یہ بات حقائق کی روشنی میں بالکل درست ہے، مگر دونوں میں جو ہے تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ یوسف کمبل پوش کا سفر نامہ عجائبات فرنگ نثری ہونے کے اعتبار سے اولیت کا درجہ رکھتا ہے، جو 1828 میں کے سفر نامے کی یادگار ہے، اور مثنوی نادر منظوم سفر نامہ ہونے میں اولیت کا استحقاق رکھتی ہے، جو کہ 1823 میں مکمل ہو گئی. اس طرح تقدم اور منظوم ہونا دونوں کی خصوصیتیں ٹھہریں، جبکہ نثر میں سفر نامہ ہونے کے اعجاز اولیت کے اعتبار سے بہر صورت یوسف کمبل پوش حیدرآبادی کے سفر نامہ عجائبات فرنگ کو ہی حاصل ہے. اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ فسانہ عجائبات فرنگ جو ہے وہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے، لیکن اس میں بھی تمام اختلافات ہونے کے باوجود یوسف کمبل پوش کے سفر نامے کو ہی اردو کا پہلا سفر نامہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور اردو کا پہلا سفر نامہ جو نگار جو ہیں وہ یوسف کمبل پوش ہیں. ہاں.